खुदावन के हाथों में कैसे इंसान तरतीब पाता है वो भी सुन लिया, लेकिन मेरा टॉपिक बहुत डिफरेंट है। जो मेरा टॉपिक है वो है एलियंस। ओह है अलमास भाई, एलियंस। कितने लोगों को एलियंस का कुछ ना कुछ पता है? किसी फिल्म में देखा हो, कोई हिंदी फिल्म, कोई पंजाबी फिल्म च एलियन नहीं होंगे। हाँ, इंग्लिश मूवीज में किसी ने देखे हो एलियन? किस ने एलियंस देखे हैं कभी? तस्वीर में, यूट्यूब पे? हाथ ऊपर करे, क्या हो गया? हाँ, सब ने एलियंस देखे हैं। आज हम देखेंगे एलियन है क्या बाइबल के मुताबिक। हु आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या एलियंस हैं क्या? मेरे साथ एक हवाला निकालें जल्दी से। मत्ती की इंजील 24वां बाब उसकी 37 वर्स। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। सब कहें आमीन। यीशु मसीह आने वाला है, किसको किसको पता है? सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि यीशु मसीह कब आने वाला है। किसी को ये भी पता है? किसी को पता? किसी को भी नहीं पता। और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि उस दिन की बाबत कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि बेटा भी नहीं जानता, यानी खुदावंद यीशु मसीह भी नहीं जानता कि वो दिन कब होगा, सिर्फ बाप जानता है। लेकिन हमें क्लूज दिए गए हैं, और वो क्लूज जो हैं उनमें सबसे पहला क्लू जो है वो है कि जब यीशु मसीह आने वाले होंगे, उससे पहले जो दौर है वो दौर जो है वो नोआज डेज की तरह होगा, यानी नूह के दिनों की तरह होगा। और नूह के दिनों के जैसे क्या क्या चीज़ें नूह के अयाम के अंदर थीं वो आज हम देखेंगे और फिर उसे कंपेयर करेंगे आज की वर्ड के साथ। मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब पहली 4 आयात। पढ़ दो बेटा। कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लड़कियों से भी, लड़कियों में से कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और सुने ध्यान से, जब रूए ज़मीन पर आदमी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह ज़मीन के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी। जी पढ़े। क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और हवाला ज़रा पढ़ दे। गिनती की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 33वीं आयत। बड़ा नंबर जो है वो अलमास भाई नंबर चेक करें। 13 बाब 33 आयत है, नंबर्स 13:33। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुज़रे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कद आवर हैं। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जबार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, ऐसे ही उनकी निगाह में थे।
دو حوالے میں نے آپ کو بتائے ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہیں کہا گیا ہے جبار. کیا کہا گیا ہے؟ یعنی ان کے قد جو ہیں، انسان کا سب سے بہترین ہائٹ کیا ہو سکتی ہے؟ 6 فیٹ. لیکن ان کی قد جو ہے وہ 15 فٹ 20 فٹ کے برابر ہوتے ہیں. اور وہ جو جنریشن ہے، وہ جو جبار ہیں، وہ اس وقت سورما ہوتے تھے اور بڑے جبار ہوتے تھے اور بڑا ظلم بھی کیا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں گے کہ وہ نسل جو ہے وہ کیسے بنی. جو بائبل مقدس میں ذکر ہے کہ یہ جو 15 فٹ کے لوگ ہیں یا 20 فٹ کے لوگ ہیں، یہ آئے کہاں سے تھے؟ یہ انہیں عام زبان میں نیفلیم کہا جاتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا سائنٹیفک لینگویج میں دیکھیں تو انہیں کہا جاتا ہے انوناکی. کیا کہا جاتا ہے؟ انوناکی. اگر ہم سائنس کی زبان میں ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا جی وہ انوناکی لوگ جو بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے قد کے ہوتے تھے، اور ان کی شکلیں بھی جو ہیں وہ کسی کی جو ہے وہ سانپ کی مانند ہوتی تھی، کسی کی جو ہے وہ ایگل کی طرح ہوتی تھی، اور اب بہت ڈیفرنٹ قسم کی شکلیں ہوتی تھی. انوناکی. اور بائبل کے اندر اور ہنوک کی کتاب کے اندر جو ہے اسے کہا گیا ہے، اسے نیفلیم کہا گیا. اور یہ ہائیبرڈ جنریشن، یعنی انسان کا جو ہے وہ جینیٹک جینز کے اندر کچھ آلٹر کر کے اس کو ڈیفرنٹ بنایا گیا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ، بہت ساری سیلیبریٹیز جو ہیں وہ بوٹیکس کرواتی ہیں اپنی سکن کو ٹھیک کروانے کے لیے، اپنے کلر کو مینیج کروانے کے لیے. اسے کہتے ہیں جینیٹک آلٹریشن. جب جینیٹک آلٹریشن ہوتی ہے تو انسان کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مائیکل جیکسن کو کس کو پتا ہے مائیکل جیکسن کا؟ ٹھیک، مائیکل جیکسن ایک بلیک نیگرو سنگر تھا، لیکن جب وہ مرا تھا تو اس کی سکن کیسی تھی؟ وائٹ سکن تھی. اور اس کی نوز کیسی تھی؟ بلیک کی طرح تھی؟ پھسی ہوئی تھی؟ نہیں، خوبصورت نوز تھی. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جینیٹیکلی آلٹرڈ کر کے. جینیٹیکلی آپ کے جینز کے اندر، جینز کا کس کو پتا ہے؟ سب کو ہی پتا ہے جینز کا. جینز کے اندر آلٹریشن کر کے ہائیبرڈ جنریشن کو بنایا جاتا تھا. اور یہ وقت جو ہے شروع سے، جب سے نوح کا دور اور نوح کے دور سے پہلے بھی یہ کیا جاتا تھا. یعنی آدم اور ہوا کے ملاپ سے تو انسان بنتا ہے، لیکن جو گرے ہوئے فرشتے ہیں، ابلیس جو ہے وہ انسانوں کو اٹھا کر لے جاتا اور ان کے اندر سے جو ہے وہ ہائیبرڈ جنریشن کو کریٹ کرتا تھا. ناٹ ود سیکس بٹ ود جینیٹک آلٹریشن کے ساتھ. اور انہیں کہا جاتا ہے نیفلیم اور انوناکی. اور یہ پوری دنیا کے اوپر جب نوح کا طوفان آیا اس سے پہلے یہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا یہ بہت بڑے سورما ہے اور یہ بہت بڑے جو ہیں وہ جبار ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ ساری ہائیبرڈ جنریشن ہے جو کہ ابلیس نے کریٹ کی ہے، خدا نے کریٹ نہیں کی. یہ جبار، نیفلمز، انوناکی، یہ سارے کی ساری جنریشنز جو ہیں یہ ابلیس نے بنائی ہیں. یہ سانپ کے منہ والا جسے ہم ریپٹیلینز کہتے ہیں، ریپٹیلینز جو ہیں یہ بھی آج کے دور میں بھی موجود ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے ٹاپ کی جو ورلڈ کی گورنمنٹس ہیں، ان کے جو ٹاپ رینکنگ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ریپٹیلینز ہیں. ہائیبرڈ جنریشن یعنی آج بھی جنہیں ہم ایلین کہتے ہیں، انسانوں کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے. اگر آپ ایجپشن مصر کے دیوتاؤں کی طرف دیکھیں تو ان کے بھی منہ جو ہیں وہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ شکل ہے. نظر آ رہا ہے سب کو؟ ڈیفرنٹ شکل ہے. اور یہ ساری کی ساری جو ہے ہائیبرڈ جنریشن ہے جسے ابلیس نے انسان کے جینز کو آلٹر کر کے بنایا ہے. اور جب آلٹر کیا تو ان کے اندر ایکسٹرا پاور،
ایکسٹرا اسٹرینتھ آ جاتی ہے اور وہ جو ہیں لمبے قداور اور انسانوں سے بھی بڑے جو ہے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی شکلیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ بالکل ڈیفرنٹ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیفرنٹ میتھولوجیز کو دیکھیں تو ہندو گاڈز آپ وہ دیکھیں ان کی بھی ڈیفرنٹ شکلیں ہیں. they are real gods, they are real hybrid generation. یہ ہائبرڈ جنریشن نو کے دور میں جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہوئی تھی جب گرے ہوئے فرشتے یعنی لوسیفر اور اس کے سارے حواریوں نے انسانوں کے ساتھ جو ہے جینیٹک آلٹریشن کر کے جو ہے وہ یہ ہائبرڈ جنریشن بنائی. اور آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ہندو گاڈز ہیں, کسی دی سونڈ وے کسی دا منہ جڑا باندر لگ رہا ہے, یہ سب کے سب جو ہیں ان کے پاس ایکسٹرا پاورز بھی ہوتی تھی, ایکسٹرا پاورز ہوتی تھی. اور یہ سارے جو ہے یہ ہائبرڈ جنریشن ہے جنہیں نیفلیم بھی کہا جاتا ہے اور انوناکی بھی کہا جاتا ہے. آج کے دور کے اندر بڑا چرچہ ہے سویٹ ٹوتھ کا. سب لوگ جانتے ہیں سویٹ ٹوتھ, بہت پیارا بچہ ہے نا, ہاں آپ سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہاں ایسا نہیں ہے. آج کے دور کے اندر جو فلم بنانے والا ہے وہ آپ کو, آپ کے ذہن کو اس جگہ پر لا رہا ہے کہ آپ ہائبرڈ جنریشن کو اپنے معاشرے میں قبول کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا بچہ بھی آ جاتا ہے تو آپ اسے کہیں نو 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 نو, وی ہیو لو فار دیم, دے آر ویری بیوٹیفل, بٹ دے آر کریٹڈ ناٹ بائی گاڈ بٹ بائی دا ول آف سیٹن اینڈ لوسیفر. یہ جتنی بھی ہائبرڈ جنریشن ہے, ایونجرز کو دیکھیں, ایونجرز کے دکھایا بڑے پاورفل ہے, دنیا بچا رہے ہیں, دنیا کو کوئی نہیں بچا سکتا, ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی, صرف ایک ہی بچانے والا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. اور ایونجرز جو ہیں, ایونجرز کے اندر آپ دیکھیں گے وہ بھی ہائبرڈ ہیں, وہ بھی انسان کے جینز کو آلٹر کر کے اس کے اندر پاورز ڈال کے, ڈیمونک پاورز ڈال کے ان کو بنایا گیا ہے. کسی کے پاس آگ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. So these are all hybrid people. hybrid people جو ہیں, hybrid لوگ جو ہیں وہ بنائے کیوں گئے تھے؟ Why hybrid? کیوں بنائے گئے یہ لوگ؟ ابلیس نے کیوں انسانوں کو اس طرح سے بنایا؟ پہلی چیز کہ وہ اپنی حکمرانی کو اس دنیا پر قائم کرے, جبکہ حکمران کون ہے؟ خداوند خدا, یہوہ خدا, وہ کون ہے؟ حکمران ہے. لیکن جب انسان بھی گرایا گیا, جب لوسیفر بھی گرایا گیا, تو لوسیفر نے سوچا کہ میں جو تخت اس کا بنا رہا تھا اس سے اوپر میں بھی اس دنیا کے اوپر ڈومینین یعنی حکمرانی کروں گا. اور وہ حکمرانی کرنے کے لیے اس نے انسان کو استعمال کیا, اس کو ہائبرڈ بنایا, اور اس ہائبرڈ جنریشن کے ذریعے سے لوسیفر آج بھی حکمرانی کر رہا ہے. آج بھی ریپٹیلینز موجود ہیں, آج بھی وہی ہائبرڈ جنریشن جنہیں سائنس کی زبان میں ایلین کہا جاتا ہے, لیکن وہ ایلین نہیں, کہیں اور سے نہیں آئے, وہ انسان کی جینز کو آلٹر کر کے بنائے گئے ہیں. کیونکہ خدا نے انسان کو بنایا ہے, چرند پرند بنائے ہیں, سمندر کے جانور بنائے, آسمان کے پرندوں کو بنایا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بنایا, فرشتوں کو صرف بنایا ہے, اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. صرف اور صرف انسان ہے, زمین ہے, فرشتے ہیں, اور چرند پرند ہیں, اور ساری چیزیں نباتات ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز وجود میں نہیں آئی. ہاں ایلینز کہیں باہر سے بھی نہیں آ رہے, they are already living with us, they are hybrid generation, وہ ہائبرڈ ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن آہستہ آہستہ وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. دوسری چیز, کیوں ہائبرڈ بنائے گئے؟ تاکہ خدا کی شبیہ کو جو ہے وہ برباد کیا جائے. کس کی شبیہ کو؟ اونچی بولیں. خدا کی شبیہ کون ہے؟ اپنی طرف کہیں, کون ہے؟ سب مل کر کہیں, کون ہے؟ ہم.
You are on the image of God. आपकी शबीह को बिगाड़ने के लिए हाइब्रिड जनरेशन को बनाया गया और आपको कहा गया कि नहीं, आपसे बेहतर ये हाइब्रिड हैं। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि आपसे बेहतर हाइब्रिड नहीं है, आप खुदा के बच्चे हैं। यू आर प्रिंसेस एंड प्रिंस ऑफ गॉड। आपसे बढ़कर कोई नहीं। यीशु ने कहा मैं अपना सारा इख्तियार तुम्हें दे देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का। तो रेप्टेलियन जनरेशन हो, हाइब्रिड जनरेशन हो, उन सब के ऊपर खुदा के लोगों का इख्तियार है। बिकॉज वी आर मेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड। आमेन। लूसीफर, किस किस को नाम पता है लूसीफर? मैंने इसका नाम जो है वो लायर रखा हुआ है। क्या रखा है? क्यों? क्योंकि कलाम यही कहता है कि वो झूठों का बाप है। सबसे पहले उसने फरिश्तों से झूठ बोला कि मुझे जो है खुदा से ऊपर तख्त बनाना है, तुम मेरे साथ मिल जाओ। ठीक है, वो खुदा से ऊपर तख्त नहीं बना सकता था, लेकिन उसने गेम खेली, उसने प्राइड किया और उसने झूठ बोला और झूठ बोल के एक पूरा का पूरा लश्कर अपने साथ मिला लिया। लेकिन जब खुदा को पता चला तो खुदा ने लूसीफर को, उसके लश्कर को आसमान से गिरा दिया। दे आर ऑल फॉलन एंजल्स। ये जो डीमंस हैं लोगों के अंदर आती हैं, किसी के अंदर कुछ बनकर, किसी के अंदर कुछ बनकर, दे आर ऑल फॉलन एंजल्स, डीमंस, प्रिंसिपैलिटीज। किसी के अंदर कोई नाम ले लेंदा जी मैं आ गई हैं विच, वो नाम नहीं होता। डीमन जो है वो हमेशा झूठ बोलती है। दूसरा झूठ उसने किसके साथ बोला? आदम और हवा के साथ बोला। क्या झूठ बोला? कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम खुदा की मानद बन जाओगे। झूठ था कि सच था? कैसे? वो तो पहले ही खुदा की मानद थे, तो फल खाने से कोई लहदा खुदा की मानद तो नहीं बनना था। दे आर ऑलरेडी मेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड। व्हेन दे आर ऑलरेडी मेड, इब्लीस उनको कह रहा है कि तुम इस फल को खाने से बन जाओगे, हालांकि ऐसे नहीं था। ही इज लायर। और इसी तरह से वो साइंसदानों को भी झूठ बोलता रहता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, इस तरह करो, और वो आपसे भी झूठ बोलता है। आपके कान में जाकर कुछ कहेगा, नहीं नहीं एंज नहीं एंजे, एंज नहीं एंजे। लेकिन जो लोग, जो बच्चे खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक ही जवाब भी देते हैं। ये बहुत जल्दी आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे। शायद मैं इस दुनिया में ना हूँ, लेकिन आप सब इस दुनिया में होंगे, और ये सब चीज़ें आपको फिजिकल अपीयरेंस में नज़र आएंगी। एलियन जनरेशन, दे आर एलियंस। साइंस कहते हैं कि ये एलियंस हैं, मैं कहता हूँ देर आर हाइब्रिड जनरेशन। ये लूसीफेरियंस हैं, ये इब्लीस के बच्चे हैं, सांप के बच्चे हैं। ये इंसान के साथ मिलाप के साथ पैदा किए गए हैं। देखें, किसी के सींग है, किसी की वो देखें कछुए के जैसा है, वो पता नहीं क्या क्या, निंजा टर्टल भी है बीच में बैठा हुआ, कोई अजीब अजीब ही हैं सारे। तो दीज आर ऑल एलियन रेसेस, जिन्हें साइंस एलियन कहती है, हम कहते हैं दे आर चिल्ड्रन ऑफ सरपेंट, सांप के बच्चे हैं। समझते नहीं आई? किन्ने आ गई है और किसको बिल्कुल भी नहीं आई? कोई भी नहीं याद करेगा। जबरदस्त। दे आर नॉट बेटर देन अस। कहें ये हमारे से बेहतर नहीं हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा के बेटे हैं। हमें खुदा ने इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आए। हालेलुया। All hybrids and fallen angels will be destroyed.
नूह के दौर में भी डिस्ट्रॉय किया था, अब दोबारा डिस्ट्रॉय करेगा खुदा। किनको? सारे हाइब्रिड्स को, चाहे वो स्वीट टूथ ही क्यों ना होए, हाँ, उन भी डिस्ट्रॉय करेगा। दैट इज नॉट इन द प्लान ऑफ गॉड। जो कि खुदा के मंसूबे के अंदर नहीं है, उन सब चीजों को खुदा डिस्ट्रॉय करेगा, और उनके साथ फॉलन एंजल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। फॉलन एंजल्स कौन कौन से हैं? लूसीफर और उसके सारे नीचे फरिश्ते जो उसकी पैरवी करते हैं, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ें जी, पहला यूहन्ना 3 बाब 7वीं और 8वीं आयत। क्या है? आए बच्चों, किसी के फरेब में क्या करना? आ जड़ियां फिल्मां विखांदे ने, टिकटॉक च दिखांदे ने, फरेब च ना आना। आजकल टिकटॉक पे ये बहुत आ रहा है, ओ एलियंस आ गए, ओ शिप आ गई। कुछ नहीं कहेगी तानू, आपको कुछ नहीं कह सकते, आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है किसी हाइब्रिड जनरेशन का, ना अबलीस का कोई इख्तियार आपके ऊपर है। जो रास्तबाजी के काम करता है वो उसी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। किसके लिए जाहिर हुआ था? कि अबलीस के कामों को। तो हाइब्रिड्स क्या हैं? अबलीस के काम हैं। दे आर हाइब्रिड पीपल, दे आर, यू विल सी इन फ्यू ईयर्स, आप उनको देखेंगे, आप कहेंगे ओह सुपरमैन आ गया है, सानू पहचान ली। नहीं 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 नहीं, वो अपने मिशन पे हैं, और उनका मिशन है खुदा की बनाई हुई चीज को बिगाड़ना, और वो हैं आप। वो आपकी छवि को बिगाड़ना चाहता है, आपकी शक्लों को बिगाड़ना चाहता है, आपके अंदर को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन आपने इस धोखे में नहीं आना। आए बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, हाइब्रिड जनरेशन, दे आर नॉट फ्रॉम गॉड, वी आर बोर्न फ्रॉम गॉड। हम खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। सबके मैं खुदा से पैदा हुआ हूं। हालेलुया। और जो खुदा के बच्चे हैं वो खुदा के जो हैं वो तलबगार भी होते हैं और गुनाह भी नहीं करते, बल्कि खुदावंद उनको बरकत देता है। बेटा आएगा, यीशु मसीह आएगा, क्या करेगा? अबलीस के सब कामों को मिटा देगा। कहें हालेलुया। यीशु का नारा लगाएं, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की